ଛାଡିକି ଅଲଗା କିଛି କର। କଣ କର ଏଇଠି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ମତେ ଏଇଥିରେ ହବ କିସ ଅଛି ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି ମେସେଜ ଖାଲି ପଢିଦିଅ ଲାଗିନି ମୋ ସହିତ ବାର ବାର ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାହୁଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଙ୍କଟେ ହବ ଅବଶ୍ୟ ହବ ଛୋଟ ପ୍ରାଙ୍କଟେ ହବ ରୁବିଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଙ୍କଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ହେଉଛି କେତେ 23 ତାରିଖ ଆଜି ହଁ ଆଜି 23 ତାରିଖ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ଆସିଲି ମାର୍କେଟରେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିକି ଏଠି ବାହାରୁ ଟିକେ ବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଖରା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖବର ଗୋଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ତ ସେଇଟା ରୁବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ରୁବିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସେଇଟା ମାନେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ହେଲା କ'ଣ ସେ ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ତ ରୁବିଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ହେଲା ସେଟା ଜରା ଦେଖିବା ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବେଶୀ ସମୟ ହେବନି ଛୋଟ ପ୍ରାଙ୍କ ଗୋଟେ ଚାଲ ବେଶୀ ସମୟ ଲେଟ୍ କରିବାନି ରୁବି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠିକ୍ ତଳେ ନାହାନ୍ତି ମାଛ ଦେଇକି ତଳେ ନାହାନ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ ବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ନେବା କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ରୁବି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ମାନେ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ ନ କରେ ତେବେ କହିବି ସେ କଥାଟା ସେଇଭଳିଆ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ମେସେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା ନା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ମୋର ମେସେଜ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଭାଇଲେନ୍ସରେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା କି ମାନେ ଆଇଡି ପୁରା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ମିଛ ନା ସତ କଥା ମୁଁ ହସିଲି ବୋଲି କିସ ଲାଗି କିସ କରାଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ ମେସେଜଟା ଆଇଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ହେଉଛି ଆଉ ହେଇଛି ଆଉ ଆସିବନି ତାପରେ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଯେ ଆସିବାର ଥିଲା ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ତ କାଲି ଯେ ହେଲା ଆଜି କି କାଲି ଭିତରେ ଆସିବାର ଥିଲା ଆସିବି ଆସିବନି ଆଉ ଆସିବନି ତ ଲେଖୁଛି ଆସିବନି ବୋଲି କ'ଣ ଭାଇଲେନ୍ସ ଲାଗିଗଲା ତାର ବୁଝି ହେଉନି କିଛି ଭାଇଲେନ୍ସ ଲାଗିଗଲା ଆସିବ ନାହିଁ ଆରେ ମିଛ କାହିଁ କହିବି ମୋବାଇଲଟା ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ କ'ଣ ତାର ଲାଗିଗଲା ଟୋଟାଲ ତାର କହୁଛି ଆସିବନି ବୋଲି ସେ କରିବା ଡିଲିଟ୍ ତାର ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେଇରକମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେଇରକମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କିସ କରିବା ତ ନା ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଇନକମ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ନା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ମାନେ ଏମିତିକା ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଛାଡ଼ିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଭାଇଲେନ୍ସ ଲାଗିଛି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗିଛି କିଛି ଲାଗିଛି ଟୋଟାଲ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେମିତି ହେଲା ଆସିଲା ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ମାସର ପଇସା ଆସିଲା ତାପରେ ତାର ସବୁ ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲା ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଲାଗିଲା ବନ୍ଦ
करते हबनी छाड़ी के कौन आ वीडियो करते हबनी ये चैनल ना आउट चैनल को एरो चैनल करते करते बुढ़ा ही थी बुढ़ा रे मो छुआ ने संबंध कर मजा करछे बुझे सब थरे मजा करी सर पळे जे मुआ किस करिबा का मुंड फोड़ देबी ना कांदी पड़े मु करिया आ कुछ बुझियो ना नहीं खाली एइtre लगी गई मत मोर एटा मजार हुए मु सब काम दाम तो छाड़ी या करते काम दाम छाड़ी करतलो कांदी हो ये मैं जान ये चैनल आउट चैनल करिया तुम तो सब तो मजा कर ना मजा करेगी सब जैसे सक्सेस न होए छाड़िया कांदनी बड़ा किस अरे ये चैनल से अधिक समय लगे अलग चैनल बेस समय लगे कारण अलरेडी से मैंने लोक आम चिनी गले से सक्सेस हम कांदनी हाँ सब कुछ एवढा छाड़ते अलग किसी इनकम करिया तो बहुत बाट हो कांदनी ଏଇଠୁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି କହି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ମୋବାଇଲଟା କାଢୁନ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା 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 यूट्यूब छाड़ दो तो फाइनल तो तुम्हें जोटा को मुझे मानी तुम्हें जोटा कह मुझे मानी यूट्यूब छाड़ दो ना हाँ या ना छाड़ी के अलग किसी कर कौन कर एठी वर्षा हेलाड़ी मते एटा मते यूट्यूब एइथरे हबो किस अछि टंकाटे अछि कांदनी घोड़ा तो कांदनी फेसबुक रे शेयर केला यूट्यूब रे शेयर सब रो तो शेयर करू किस आ ऊपर मुझे जा हला ना से अब सब माइंड रो रखी सब काम करंती भविष्य रो रखी लास्ट रीजन यूट्यूब छाड़ दो ना छाड़ दो हाँ छाड़ दो तो हाँ या ना गुट्टे कथा मु बार बार कहि परिबी तो ये मैसेज टी बोलो ये ना एटा सही मैसेज है किछ अरे मैसेज तो थोड़े पढ़ देने की तुम और तो सुन दीजिए तुम्हें लागनी तुम्हें तौड़ को जाओ मुझे छिड़ी के खाइबा जो तुम्हें मैसेज टा पढ़ो होई तुम्हें मैसेज टा पढ़ देखले आसी जीवो अरे अरे जो प्रॉब्लम टा है से प्रॉब्लम टा हम जान पारे प्रॉब्लम टा सब सॉल्व कर दो ना तुम्हें एटा ना आर आउट चले जेटा हो सेटा सॉल्व कर दे थोड़े नहीं मैसेज खाली पढ़ी दो आप लागी ना मुझे बार बार मुझे भल लगे वीडियो पर नहीं हो देखिया नहीं बुझी प्लीज प्लीज मैं खाली मैसेज खाली पढ़ी जाओ कहीं अरे जीवन प्रॉब्लम बहुत आसे प्रॉब्लम बहुत आसे प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाए मैंने सक्सेसफुल हो जाए
खुशी बहुत आसे बस आम टे खुशी है मैंने सक्सेसफुल है मेसेज बहुत खुशी टे मेसेजटा पढ़ते तो भल लगे धर कहना धर जो मेसेजटा पढ़ डियर कस्टमर एटा को एटा माने कोथरो आछि हां ये लो तो ये चाहिए कैमरा ऑन डियर कस्टमर योर अकाउंट नंबर एति क्रेडिट ट्रांसफर एति आछि हाँ मन दुख करनी जोटा कि जो सत कथा मुझे कौन एवं जस्ट मेरे दुकान आसला बेले मेसेजटा हांडे 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 आसला जे तुम यूट्यूब प्रथम पैसा आसी सारी वो से तुम टे तुम टे हल्का टे प्रांक करद बहुत माइंड टेंशन अच्छी तो फेसबुक नहीं तो प्रांक सॉरी सॉरी तुम कह खाली तुम आखिर दे खुशी रे दो ଏବେ ତ ଖୁସି हो तो मैंने बहुत सारा परिश्रम लाइक बहुत सारा परिश्रम दीर्घ 3-4 वर्ष भितर बहुत सारा परिश्रम होती जहाँ आज फाइनाली यूट्यूब तरफ आमर प्रथम पारिश्रमिक आसी सारी केते आसी हिसाब लगे दिंतु मैं एतिक अमाउंट कौन आसपार एतिक अमाउंट माने पाखापाखि कहूँ गले देढ़ भरी माने गोटे भरी सुना जितने दाम अच्छे अल्प किसी मिसदेले हो से भाया किसी आसी तो जहाँ यूट्यूब को बहुत बहुत धन्यवाद आपण को बहुत बहुत धन्यवाद मैंने आसी सारी यूट्यूब आम प्रथम कार्यक्रम आसी बहुत ही खुशी लगे तुम से खेली कहीं खुशी गोटे कर सीरीयस नहीं जीवन कि जाने फेसबुक माइंड पूरा टेंशन अरे फेसबुक भी ठीक है मोर माइंड भी एते व्यू आसुनी जे हां जते दरकार हम सती हमर हे जियो बोली ये प्रॉब्लम सब ठीक ठाक है जो हम ना तो ये कथा नहीं मोर से तो केना खेली ठीक है सॉरी सॉरी अरे टिके खुशी समय टिके माने खुशी रे लुह टिके गड़िया दरकार हम तो दुख रे लुह देलो सर सॉरी एवढे हसी प्लीज हसे जी पके रो कसी दांत से पड़ दांत फाड़ी के हसंती से हसी ना समस्त बहुत बहुत धन्यवाद बहुत माने हृदय बहुत धन्यवाद मु माने जगन्नाथ प्रार्थना पाखरे एतिक प्रार्थना करी आपण समस्त मंगलमय हो जहाँ आमको माने माने भगवान आमको किसी गोटे बाट ए देखा नहीं गोटे सोर्स ऑफ इनकम किसी गोटे बाट आमको देखा है मु मैं प्राणपण सब चेष्टा करी आप जो मैंने आम वीडियो देखुं कहीं बोर न करने जाओ बहुत सारा धन्यवाद मुर्गी गोटे दुख भी दे दीजिए आपको टी मनईदेवी आबे टी खुशी अनुभव कर समस्त धन्यवाद थैंक्स कह दियो जानी तुम खुश टी हल्के दुख भी कह दियो वीडियो बहुत लॉन्ग कह दियो तुम्हें बैठल ना से
ତଥାପି ତମେ ଟିକେ କହିଦିଅ। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲାଣି, ମୋ ମା କିଛି କହିପାରିବିନି। ବହୁତ ସାରା ଯେ କଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି, ଆମେ ଦି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।